ঊনকোটি जिला परिषदની 10 નંબર આચુક થાયની બીજેપી બદલ કેન્ડિડેટ બિમલ કર તે સરોજીની ગ્રામ પંચાયતની બેબાક આચુક થાયો બીજેપી બદલની કેન્ડિડેટ રકનો વોટ गोबां बाय खोप्लाय ख्लायनानै नाहारमंबाय कक्तेशालो फुंनि सिमी बदल हिमने रकनो तयै मन्त्री टिंकु रय सरोजिनी ग्राम पञ्चायतनि नगनगो वोट आवायमंगो मानजागैखा लगी तंगमानि युव मोर्चा चंडीपुर मंडलनि तिफां बाबुल देव बीजेपी चंडीपुर मंडलनि जीएस त्रिलोकेश्वर सिन्हा बीजेपी आदं सन्दीप कुर्मी तै उज्जवल कुर्मी आकरक मानजाकमानि साना थांखे 10 नंबर ঊনকোটি जिला परिषदनि बीजेपी बदलनि कैंडिडेट बिमल कर अपैलानो बीजेपी बदलनि जिला परिषदनि कैंडिडेट सनामजाखा बिमल कर बीजेपी त्रिपुरा हास्ते कमिटिनि ब खरकसा कसरां एबा तांकराक आदं दंगो बिमल कर बीजेपी त्रिपुरा हास्ते कमिटिनि ब खरकसा कसरां एबा तांकराक आदं কৈলাসহরनि बीजेपी बदलनि नेता थैथांजाक सन्तोष देब्रयनि ब खाचकसा तंगमानि बिमल कर हास्तेनि दफा हामग्राय मन्त्री टिंकु रय बायब नुखुंनि फाइसिंतै हालक तंग तै बेलायनो गानानि बरक हनै सायमानजागौ गोबांमा गाहाम हामिया नगैब बीजेपी बाना याकारलियाब कायसा कक सालायमुंगो बिमल कर साय खोनारेखा 10 नंबर ঊনকোটি जिला परिषदनि आजुखायो श्रीरामपुर हालायरपार रांगरुं सरोजिनी फुलतली तै जारुलतली ग्राम पंचायत रक खबजागौ बदलनि कैंडिडेट साख्लायजाकमानि उलनि सिमिनो कायदक ग्राम पंचायतनि जत लुगुरक बाय कक सायबो पायखा हनै जानखा बिमल कर कक्तेशालो फुं दाम 7 नि सिमी दामचिसा तामै थामचि सती जरा मन्त्री टिंकु रय सरोजिनी ग्राम पंचायतनि नगनगो थांगै वोट आवायमुंगो मानजागैखा आफुरुनो कक थुमनाय रकनि कक किफिल मुंगो मन्त्री शाखा सरोजिनी ग्राम पंचायतनि 90% लुगुरक न चा बुलंनि सामुं तांनाय रक बरकनि लांमावो हामग्राय तुनावो थांनाय बिसि नैजिबा मुंसा ख्लायलांलिया सीपीआईएम बदल गाहाम लामा तंजाकनाय नग हुक रक तै सतै नग रक बक गरै आजरावो फिया हास्तेव बीजेपी बदल फायमानि यागोलो थांनाय बिसिबावो न हामग्राय तुजाखा आबो बिसि नैजिबावो बतुबि मानलिया सीपीआईएम अ हामग्राय सामुं रकनो खा फुरैनो ताक्लायचंबारिओ वोट गोबां बाय बीजेपी नो खोप्लाय ख्लायनाय हनैनो खा चंमानि कक शाखा मन्त्री टिंकु रय স্বর্ণকমল স্বর্ণ বর্ষা 2 জুলাই থেকে 23 আগস্ট মেগা লাকি ড্রতে 2টি স্কুটি লাকি ড্রতে 7টি স্বর্ণ মুদ্রা হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড় এবং সোনার গয়নার মজুরিতে 20% ছাড় থাকছে প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার এছাড়া যে কোনো হলমার্ক যুক্ত গয়নার সমমূল্যের হলমার্ক যুক্ত নতুন গয়না কেনার সুবর্ণ সুযোগ স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আজই আসুন আমাদের আগরতলা এবং উদয়পুরের শোরুমে শর্তাবলী প্রযোজ্য ছড়া যে চা বাগান রয়েছে এই চা বাগানে আজকে জনসম্পর্ক কর্মসূচি মানুষের বাড়ি বাড়ি যাওয়া এবং আমরা যে 5 বছর মানুষের জন্য যে কাজ করেছি মানুষের জীবনমান উন্নয়নে যে সমস্ত কাজ হয়েছে তার নিরিখে আমরা ভোট প্রার্থনা করছি মানুষের কাছে যে রাস্তাটায় দাঁড়িয়ে আছি আপনি দেখছেন যে এই রাস্তাটা দীর্ঘ বছর কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় থাকার পরেও এই রাস্তাগুলো করতে পারেনি এবার আমাদের সরকার আসার পর আপনারা দেখছেন ঢালাই রাস্তা তৈরি হয়েছে প্রত্যেকের বাড়ি মানুষের বাড়ি শৌচালয় বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়েছে এরকম নয় কিন্তু আমরা একদিকে যদি ৪৫ বছর দেখি আর একদিকে যদি আমরা 5 বছর দেখি সেই 5 বছর কাজের নিরিখে মানুষের কাছে আমরা ভোট চাইছি আমরা আশাবাদী পুনরায় আমরা এই পঞ্চায়েত গঠন করব এখানে মানুষের যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে সেগুলোকে সমাধান করব স্থানীয় লেভেলে আপনারা কি আশ্বাস দিচ্ছেন কোনো আশ্বাসের প্রয়োজন নেই আমরা 5 বছর যে কাজ করেছি সেটা লোক দেখছে মানুষের বিশ্বাস রয়েছে যে ভারতীয় জনতা পার্টি যারা ৪৫ বছর যারা শাসন করলো 15 রাজ্যের তারা যে কাজগুলো করতে পারেনি মানুষ দেখছে 5 বছরে আশার থেকে বেশি কাজ হয়েছে তাই মানুষ আশীর্বাদ দেবে এবার যে আবারও যেন মানুষের পাশে থেকে কাজ করা যায়